आए हम कलाम मुकद्दस की आयत तलावत करेंगे। मुकद्दस पतरस का दूसरा खत और उसका पहला बाब तीसरी आयत है 1 2 3। क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीज़ें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक हैं हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की, जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिया से बुलाया। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। इससे पहले के नशिस्तों पर बैठे एक ही सवाल है, क्या मैं यीशु को पहचानता हूँ? और साथ वाले से पूछे, जी आपकी क्या राय है, आपका क्या ख्याल है, आप पहचानते हैं? और अब बैठने से पहले कहे, लगता है हम दोनों ही ठीक तरह नहीं पहचानते, आज मिल के पहचानने चलते हैं। आमीन। तशरीफ रखे, गाएं मिल के गाएं जरा, मैं जलाल ही। पूछे पास्टर जी आपको तो तारीफ अच्छी नहीं लगती, किसने कहा? आपको गलती लगी है। हो सकता है आप सबसे ज्यादा मैं तारीफ का भूखा हो, और जो ये नहीं मानता उससे मेरी मिन्नत है बच जाए। कोई जमात में है जो तारीफ का भूखा नहीं, कोई ऐसा जमात में है जिसके कान उसकी तारीफ सुनने के लिए नहीं बेचैन रहते कि कोई मेरी तारीफ करे? कोई है? पास्टर जी आज तक कलाम, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग बाद में कहते पास्टर शर्ट बड़ी प्यारी थी। भाई और कुछ नहीं था पूरी मीटिंग में? क्या देखने आए, ये सवाल है। अभी जब हम आयत पढ़ रहे थे ना, तो मैं थोड़ी देर के लिए सोच रहा था कि अगर वाव की जगह पे दाल लग जाए बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। यानी पढ़ते हुए मेरी फर्ज करो आई साइड थोड़ी सी वीक है और मैंने चश्मा नहीं लगाया ना, तो वाव की जगह पे दाल लगा दूं ना तो बहुत जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। दो चीजें, यानी वो चीजें से क्या हो जाएगा? दो चीज, वो सब, बोले वो सब, वो और दो में बहुत फर्क है। इसलिए अच्छा है कि रूल कुद्दस का चश्मा लगाए कलाम मुकद्दस को पढ़ने और समझने के लिए। कोई है जो आज अपनी जिंदगी में आज के पाम संडे को यादगार देखना चाहता है, जो उसे सारी जिंदगी ना भूल पाए? तो फिर आज के बाद मैं जलाली नहीं वो जलाली देखना सोचना शुरू करे, सब कुछ बदल जाएगा। उसको पहचाने। और एक शरीयत को है सीना पर से दी गई, और वो क्या है? 10 अहकाम। वो क्या देते हैं? कभी गौर किए? और ये बहुत बड़ा अलमिया है आज कलीसिया के अंदर। वो इंसान को इंसान की पहचान देता है, वो कभी खुदावंद यीशु की पहचान नहीं देता। इंसान को इंसान की पहचान, इंसान को गुनाह की पहचान। बाइबल क्लियर है, बात से नहीं कह रहा। मुकद्दस पौलुस रोमन 3 बाब को अगर आप स्टडी करें जाकर, शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान होती है, और गुनाह की पहचान किधर लीड करती है? मुजरम ठहरा कर मातम और मौत की तरफ। लेकिन यीशु मसीह की पहचान, याद रखिएगा कि कायनात की कोई चीज नहीं मिलेगी, आपको बता दे, फर्मा बरदारी के बगैर कुछ भी नहीं मिलेगा। ये कंक्लूजन है, ये निचोड़ है सारी जिंदगी का और सारी बाइबल का, और वो उसका ही फकदान है पहले दिन अदन में से। कसूर आप लोगों का नहीं, प्लीज ये मत सोचे कि ये खादम आपको मुजरम ठहरा रहा, ना। क्योंकि सातों कलीसियाओं से जब खुदावंद बात करते हैं तो जो चीज कॉमन है वो ये है, गलबा। गलबा रूह कलीसियाओं से फरमाता है क्या? कर गलबा, तूने गालब आना है। तेरा बाप आदम अदन में गालब नहीं आया, लेकिन याद रख कि उससे बेहतर मैंने कामिल फिदिया देके, कामिल कुर्बानी देके खुदाए रूल कुद्दस तेरे मददगार भेजे हैं। अब पहले नंबर पे उससे बाहर आ। हाँ वो फेल हुए, लेकिन अब तू इस बात का यकीन कर कि उसकी इलाही कुदरत, अभी हमने क्या पढ़ा है, उसकी इलाही कुदरत के वसीला से, और इलाही कुदरत उसकी कहां? सलीब पर से जारी हो सारी है, सलीब पर से जारी हो सारी है, और उसकी पहचान के वसीला से। और आज का पाम संडे याद रखिएगा, अगर आज आप पाम संडे मना रहे हैं तो आपको दुख होगा कि हर रोज पाम संडे है। जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं, हर रोज पीर के पीर, मंगल के मंगल, बुध के बुध, जुमेरात की जुमेरात, उस दौर से गुजर रहे हैं जहां वही डेली हो रहा है जो पाम संडे को हुआ। इसलिए
دل چاہ رہا ہے اس کو تھوڑا ایک دلچسپ اور زیادہ بنایا جائے، کچھ ماحول، ہم تھوڑی دیر بے شک بات کریں لیکن کچھ یادیں ہماری زندگی میں آج کے پام سنڈے سے کچھ میموریز ایسی رہ جائیں جو ہمیں ہلاتی رہے اور ہم ہلتے رہے۔ صحیح پام سنڈے وہی ہے جب کوئی یسوع کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور اگر پہچان نہیں، دیکھا دیکھی، لوگوں نے کہا تیرا گھٹنا ٹھیک ہو جائے گا، تیری رسولی ٹھیک ہو جائے گی، تیرا یہ ٹھیک، تیرا وہ، صرف اور صرف یہ پہچان پائی ہے کہ یسوع شفا دیتا ہے، یسوع معجزے دیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اگلے 3 دن کے بعد آپ اس بھیڑ کا حصہ ہوں گے جو آج ہوشنا کے نعرے لگاتی، جو آج کپڑے پاؤں میں بچھاتی، جو آج پھول برساتی ہے، وہ 3 دن کے بعد ان کا نعرہ چینج ہو جائے گا، وہ کہیں گے اسے مصلوب کرو۔ کوئی اور بھیڑ نہیں تھی، موسٹلی اس میں سے وہی بھیڑ تھی جو یہ سارا کچھ کر رہی، جو وہی بھیڑ تھی جو جلوس نکال رہی تھی۔ ہم شکر گزار ہیں، ہم تو اپنی پرانی زندگی کا جلوس اپنے اندر سے نکالنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں سے وہ پرانی زندگی کا جلوس ہمیشہ کے لیے نکال کے اسے دفن کرنا چاہتے ہیں اور اس کی پہچان پانا چاہتے ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آج ہم اس کے پیروکار، آج ہم بڑے شادیانے، آج بڑا شہانہ استقبال، اور پرسوں کہے اسے مصلوب کرو۔ سنیے گا، آج کا دن ہسٹری میں، کائنات میں بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کا دن کائنات میں، ہسٹری میں بہت بڑا دن ہے۔ اس کو وقت جب یسوع مسیح بدل لے کر آئے ہیں، اگر آج تک آپ نے وہاں سے دیکھا ہے تو کتنے ہیں جو آج اس کی بنیاد میں جانا چاہتے ہیں؟ کوئی ہے جو اس کی بنیاد میں جانا چاہتا ہے؟ جس دن اس دن کی بنیاد رکھی گئی، اور آج دنیا کے مذاہب بھی مناتے ہیں اسے اپنے انداز میں، لیکن یہ ہمیں تقویت بخشتی ہے۔ کتنے ہیں جو آج اس بھیڑ کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور وہ کرنا چاہتے ہیں جو اس دن بھیڑ کر رہی تھی؟ اور کتنے ہیں، سنیے گا، اب ہم بہت سنجیدہ پوائنٹ پہ آ رہے ہیں۔ جماعت میں ہم سے سوال ہے، پام سنڈے والے دن ہم کسی دوسرے واقعہ کی بات نہیں کر رہے، ہم سیم اسی واقعہ کی بات کر رہے ہیں جو چاروں انجیل میں لکھا ہے۔ کتنے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں جو اس دن وہ بھیڑ پہچان نہ ہونے کے باعث کر رہی تھی، اور کتنے ہیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں جو اس دن یسوع کر رہے تھے؟ کیوں جی؟ ہمارے پاس چوائس ہے، ہم نے آج یہ دیکھنا ہے کہ اس دن یسوع کیا کر رہے، باپ ہم سے کیا چاہتا ہے، بھیڑ کو فالو کریں یا بیٹے کو فالو کریں؟ تو کتنے جو آج یہ، سب سے پہلی بات تو یہ، کتنے ہیں جو آج یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس دن بیٹا کیا کر رہا تھا، اس دن بیٹا کہاں پہ ہے، بیٹا کیا کر رہا ہے؟ جب جانیں گے تو کرنے کی پوزیشن پہ آئیں گے، کوئی فیصلہ کریں گے۔ سنیے گا، اصولی طور پہ یہ لفظ سنیے گا نہیں ہونا چاہیے گا۔ یسوع مسیح بڑی خوبصورتی سے ایک لفظ یوز کرتے ہیں جس کو جو کندھے سے پکڑ کے ہلا کے جھنجھوڑ کے کہتے ہیں، پوری توجہ لے کے، دیکھو دیکھو دیکھو، جب خاص دیکھو ایک کنواری حاملہ ہو، دیکھو میں دنیا کے آخر تک، اندر سے ہلا کے روح سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آخری بات اور انتہائی سنجیدہ، ہم نے کوئی بھی بات ایسی نہیں کی جو سنجیدہ نہ ہو، لیکن آج بھیڑ کا حصہ بن کے نہیں نکلنا ہم نے۔ کتنے ہیں جو اپنی بات پہ قائم ہے کہ آج ہم بھیڑ کا حصہ نہیں، ہم وہ کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے یسوع نے کیا؟ ساتھ رہیے گا اور غور سے سنیے گا۔ جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا، یہ بھیڑ نہیں، یہ میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور کس دن کی بات ہے؟ اسی پام سنڈے کی بات ہے، آج کے دن کی بات ہے، اور وہی بھیڑ ہے جو لے کر چل رہی ہے۔ جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا، کاش کا تو اپنے اسی دن، بولے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہے، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے۔ آگے اب گھر جا کر پڑھ سکتے ہیں یسوع مسیح نے آج کے دن کیا کیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آج حالات اس سے بہتر ہے یا اس سے کہیں زیادہ خراب ہے؟ اگر مجھ پر اور آپ پر رحم ہو گیا، ہم نے پہچان پا لی
पहली बात, हम में से हर एक को आज भी अपने पे रोने की आज भी जरूरत है। जब हम अपनी जिंदगी पर निगाह करेंगे, अभी हम इस लायक नहीं है कि हम किसी दूसरे के लिए रोए। अभी तो सबसे पहले अपने ऊपर रोने की जरूरत है। हम वो सलामती की बातें जो उसने मेरे और आपके लिए रखी है, खुद ही उन बातों को भी अपनी जिंदगी में पूरे तौर पे ले नहीं पाए। इससे पहले कि हम बाहर निकले, जरूरी है कि हम अपने आप पर निगाह करें कि क्या मैंने वो तमाम सलामती की बातें पाली हैं जो यीशु मसीह ने मेरे और मेरे घराने के लिए की है। दुनिया जश्न मना रही और यीशु रो रहे हैं। काश का आज के दिन सलामती की ये बातें तो समझ लेता। किन लोगों से ये बात हो रही है, मत सोचे कि वो यरूशलेम उस दिन की बात है। उन सब के लिए है, मेरे और आपके लिए है, जो आज तक फक्त फनी चीजों में और अपनी रूह में आज तक भी उसके घर में होकर उसके नहीं, उसके घर में होकर भी उसके नहीं, उनकी दिलचस्पी उसकी बातों में नहीं, उनके अंदर बातें उसकी नहीं जाती, क्योंकि वो घर जाकर उन पे गौर नहीं करते, उन्हें पढ़ते नहीं। आए आज वो दिन है जो बरेगा, चुनाव का दिन है जो हमें याद दिलाता है गुलामी से निकलने को। आगे आने वाले दिनों में, अगले 2-4 दिन में हमने उस सारे प्रोसेस में से गुजरना है। और खुदावंद ऐसा मुमकिन करे कि ये ईस्टर मेरी जिंदगी का, आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत ईस्टर बन जाए कि हम आज से बर्रे का चुनाव करें, फिर उसके साथ उस सफर में चले, उसके साथ पुरानी जिंदगी के एतबार से मर जाए, उसके साथ नई जिंदगी के एतबार से जी उठे, और उसके साथ ईस्टर आने वाले संडे को उसके साथ जब जी उठते हैं तो अगले साल, यानी ये साल शुरू करे तो हर रोज डायरी में लिखने वाले हो कि मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत साल ये है जिसमें मैंने अपने खुदावंद को इस तौर से जाना है। मैं खामोश नहीं रहूंगा, वरना पत्थर चला उठेंगे। मैं ही चलाऊंगा कि वो मेरे लिए मुआ, वो मेरे लिए दफन हुआ और मेरे लिए जी उठा, और मैं ही उसकी सताइश करूंगा और उसके नाम को सरबुलंद करूंगा और उसको जलाल दूंगा।